উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের পাশাপাশি পড়ুয়াদের বিনয়ী হওয়ার পরামর্শ দিলেন কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর রাজেন্দ্র প্রসাদ দাস। মোবাইল ফোনে সময় ব্যয় সীমিত করে শুধু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় নিজেদের সীমাবদ্ধ না করে কারিগরি শিক্ষা সহ অন্যান্য প্রগতিশীল শিক্ষাতেও মনোযোগী হতে কলেজ পড়ুয়াদের উৎসাহিত করেছেন উপাচার্য। यहाँ से जाने का बाद कभी मोबाइल नहीं देखोगे। आज यहाँ से जाने का बाद सिर्फ एक ही चीज सोचोगे कि तुम क्या बनोगे जीवन में। নীলামবাজার কলেজে কে সন্দিকৈ স্টাডি সেন্টারের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত ভর্তি সংক্রান্ত সচেতনতামূলক শিবিরে মুখ্য আকর্ষক হিসাবে আমন্ত্রিত থেকে কে সন্দিকৈ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য রাজেন্দ্র প্রসাদ দাস এমনই মন্তব্য করে পড়ুয়াদের আকর্ষিত করেছেন। আজ মঙ্গলবার নীলামবাজার কলেজের কে সন্দিকৈ স্টাডি সেন্টারের কোঅর্ডিনেটরের অধ্যাপক আব্দুল মুনিমের ব্যবস্থাপনায় কলেজের প্রেক্ষাগৃহে কলেজের অধ্যক্ষ আতিকুর রহমানের পৌরোহিত্যে আয়োজিত ভর্তি সংক্রান্ত সচেতনতা শিবিরে আমন্ত্রিত উপাচার্য রাজেন্দ্র প্রসাদ দাস বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, জওহরলাল নেহরু সহ দেশের তাবর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কোনো অংশে পিছিয়ে নেই কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। তাই নির্দ্বিধায় ছাত্রছাত্রীরা ভরসা রাখার আহ্বান জানিয়ে মোবাইল ফোনে সময় ব্যয় সীমিত করে উচ্চ শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরি এবং অন্যান্য কর্মজীবী শিক্ষায় মনোযোগী হওয়ার পরামর্শ দেন উপাচার্য। প্রাসঙ্গিক বিষয়ে বক্তব্য রাখেন কে সন্দিকৈ প্রফেসর প্রণব শইকিয়া, রিজিওনাল ডিরেক্টর অমর ঘোষ, নীলামবাজার কলেজের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি নীলাঞ্জন দাস সহ অন্যান্যরা। এদিনের শিবিরটি সঞ্চালনা করেন কলেজের অধ্যাপক ডক্টর আলতাফ হোসেন। यहाँ से जाने का बाद कभी मोबाइल नहीं देखोगे। आज यहाँ से जाने का बाद सिर्फ एक ही चीज सोचोगे कि तुम क्या बनोगे जीवन में। जो बच्चा आज यहाँ से जाने का बाद वही काम करेगा तो खुद ही जीवन में कुछ बनेगा। आपका बनना आपका परिवार के लिए अच्छा है, खुद के लिए अच्छा है, ये सोचो। इसलिए ये सब कोई मतलब नहीं है, मोबाइल का कोई मतलब। कितना बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? कैन यू रेज हैंड? हाउ मेनी ऑफ यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर डेली? प्लीज रेज योर हैंड। हाउ मेनी ऑफ यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर? ये है हमारा देश का विडंबना। और जब पूछूंगा कितना लोगों का पास मोबाइल नहीं है, एनीबडी हु कैन रेज हैंड क्या बोलेगा मेरे पास मोबाइल नहीं है? ये है हमारा देश का विडंबना, हमारा शहर का विडंबना। ये हमको डेवलप करना है तो त्याग करना पड़ता है। त्याग कुछ नहीं, कुछ छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हम। त्याग करना है, दोस्तों से अभी बच के रहना है, टेलीविजन से बच के रहना है, मोबाइल से बच के रहना है। के हैंडी का जो 52 प्रोग्राम से है इसमें आपको दाखिल लेना चाहिए।